जय जगन्नाथ ब्लॉग स्टार्ट हो जाइए आ बर्तमान आम चिलिका भितर डंगारे आपण मैंने देखिपे ये चिलिकार दृश्य आ डंगारे केते लोक अच्छा कौन डंगारे पार होला परे आमे बाइक रे जीवा ब्रह्मपुर चलतु जीवा लास्ट पर्यंत देखते वीडियो। एबे आमे बाइक रे आ साइड रे पार्ट पार्ट करी भाग होइकिरी आज्ञा पूरा धूमधाम रे होची चुंगुड़ी आ माछ चाष पूरा क्विंटाल क्विंटाल ऊपर आज्ञा कथबार्ता। फाइनली आमे आसिकी पहुंची गलु हम डेस्टिनेशन मां कल्याणी को पीठ रे। आज्ञा दुर्गा पूजा टाइम एटा हूँ ब्रह्मपुर चांदीपुर सहर आउे आज्ञा धूमधाम रे पूरा मेला आज आज्ञा माँ को।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲୋକ ଦୀପ ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 2 ରୁ 3 ହଜାର ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବି ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ ସେଟା କେବଳ ମାଙ୍କ କୃପା କହିଲେ ବୋଧେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ଧରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏ ମାଙ୍କ ବେଢ଼ା ଚାରିପଟେ। बहुत बढ़िया जगह और बहुत बढ़िया स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ଆଉ ଥରେ ଥରେ ଏଠି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।